तो हम लोग जा रहे हैं बाजार घूमने के लिए। ये हमारा मामू फक्चुदू मामू है। तो हम लोग जा रहे हैं बाजार घूमने के लिए, सोमराला बाजार। ये हमारा मामू जी है। तो हम जा रहे हैं बाजार घूमने के लिए। देखिए रोड का नज़ारा बहुत अच्छा है। तो हम लोग जा रहे हैं बाजार जाकर मस्ती लेंगे, खाएंगे पिएंगे। आगे की कहो भाई कूट के बड़ी है या तो रोद और करो लुधियाना खाना बाढ़ जिले हो। अरे ये वो जरा मामी लगे पागल ही गया यार कोई बा। हाँ तारपरे इबो का जरा मामू फ्री फायर खेलते होता है खूब खेल दिला हूँ जमा बोलते हैं कैमरा की कैमरा एकदम हाई पे कैमरा একটা মজাদার ভিডিও দেখবো সব লোক হাফ প্যান্ট পিনা এই বোকা লাগে হাফ প্যান্ট পিনা এও আর এই বোকা হাফ প্যান্ট পিনা দেখো সবাই হাফ প্যান্ট লৌড়া আমিও হাফ প্যান্ট পিনা এই এটা না গাও ইধর দেখো বাইপাস ঠিক আছে। তো হারাজারি বাজার ঘুরতে এখন তো ভালো ভালো থাকো ঠিক আছে। এরপরে ফের আরেকবার ভিডিওতে আমরা আসছি আর যেতে পাবো। তোমার ছুটি করলে এখন বাজার ঘুরতে বুঝলা খুব রোদ দেখো খালি গল্প। তো একটু না করলে হবে না কেন ফের বাড়ি যেতে হবে না। হ্যাঁ তো যাই বাজার করতে গল্প করে আমরা আমাদের ভালো হতে মানে আছে মনে হয়। এই দেখো মামু তারা ये बाजार करते गाड़ी आसे। हाँ तो ये बॉय को काय बोले भूले गया तो आपको और वो भूले बोले देखें। तो ये बॉय एत ये मागिर भरवा सॉरी एत ये मागिर गण छिलते मेरा और ये बॉय आम चेन बोले फालतू हाड़ा। हाँ हारे एत सुंदर भालोबासा दिए बोले हारा फालतू आपरा चुल स्टाइल देखो मन है शाहरुख खान फोन लगे ये बताऊँ देखो ठीक है। अरे भांग भोग फक्चु दिया किच्छु हुए ना। हमारा यही बाजार घूरते हैं तो हमारा वीडियो बने आजकल तो फेमस होते हुए हमारा आईफोन मोबाइल और सॉरी सैमसंग मोबाइल ओके ভালো ভালো থাকো আর ঠিক আছে কি করে তারপরে এটা না বলতো বুঝলা বাইরে কি খাবো না খাবো তোমাকে গ্যারান্টি দেখাবো। কি আর খাবো গরিব শ্রী লোক লাবড়া চা খাবো পাশে না তো দেখছো গরম সালা একদম মাথাটা সব ঘেমে ঘেরে মোমা রিচ করে দেখছো রিচ করে দেখছো আরে ভরবে স্পিড আসছে এই যে মা কি কেন উল্টা ভাষা কোন ভাষা খারাপ করছিস ভাই ওই যে মাছ গেল মাছ ছাড়িয়া দেখছো। না এটা ভালো হয়।